हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। I'm a सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। अब बहुत दफ़ा होता है कि मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर हमने जो है ना पीएचडी का प्रपोज़ल लिखा, हमने मास्टर्स इन रिसर्च का प्रपोज़ल लिखा, प्रोफेसर्स को भेजा, यूनिवर्सिटीज़ को भेजा, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें जल्दी जवाब दे देंगे, वो जवाब ही नहीं देते, या अगर जवाब देते हैं तो उनका काफ़ी देर में आता है, और जब जवाब देर में भी आता है वो हमें ना कर देते हैं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते। और इसका क्या रीज़न है? अब देखें यार, मैं आपको जो है ना अंदर की बात बताता हूँ हो क्या रहा है। आप जब किसी भी प्रोफेसर्स को, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आप किसी भी प्रोफेसर्स को आप भेजते हैं रिसर्च प्रपोजल, चाहे वो पीएचडी का हो या मास्टर्स रिसर्च का हो, आपके प्रोफेसर को विद इन 3 सेकेंड, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, विद इन 3 सेकेंड पता चल जाता है कि ये जो प्रपोजल है आपने लिखा है या नहीं लिखा है, या आपने एआई से लिखवाया है या किसी और भाई साहब से, बहन साहब से, साहिबा से जो है ना आपने वो लिखवाया है। बड़ा ईजी होता है। तो अब अगर आपने जो है 3 मिनट लगा के कोई प्रपोज़ल लिखा है और आपने भेज दिया है, सारा एआई से लिखवाया हुआ था, तो क्योंकि एआई का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो अब हर कोई जानता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, प्रोफेसर्स भी आपको बता सकते हैं कि जो भी आपने, लेट्स से आप मुझे किसी भी एआई का जो है ना आपने प्रपोजल भेज दिया बना के, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है, जेमिनी से लिखवाया है, या किसी और एआई सॉफ्टवेयर से लिखवाया है। क्योंकि उनके जो तरीके होते हैं, उनका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। तो जेमिनी का एक अलग राइटिंग स्टाइल है, चैट जीपीटी का अलग से है, इसी तरह आउटलुक वाला जो वो है को पायलट है, उसका डिफरेंट स्टाइल है। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही प्रोफेसर जो है ना वो खोलता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट या आपकी पीडीएफ का जो प्रपोजल होता है, विद इन 3 सेकेंड में राइटिंग स्टाइल के थ्रू पता चलता है कि भाई आपका काम नहीं है, आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है। एक और प्रोफेसर साहब को तो बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि उन्होंने तो ये भी ईमेल करी स्टूडेंट्स को, और बड़ी शर्मिंदगी की बात है यार, उन्होंने स्टूडेंट को ईमेल करी कि भाई ये तो आपका काम भी नहीं है और ये एविडेंस भी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट भाई साहब ने भेजा था उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि ये काम जो है पाइथन डॉक से आया है, विच मीन्स कि एआई जनरेटेड काम है वो। तो पता चल जाता है, इवन आपका पीडीएफ फाइल जो भेज रहे हैं या आप जो भेज रहे हैं ना वर्ड फाइल, उसमें एविडेंस होता है कि, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन उसमें एविडेंस होता है कि ये काम जो है आपने खुद लिखा है या किसी और से लिखवाया है। एक साहब को तो मैं जानता हूँ और मैंने उनको एविडेंस भी भेजा, जहाँ पे मैंने उनसे ये बोला कि भाई आपने जो ये पीडीएफ, सॉरी, ये वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है, पूरे 3 मिनट लगे आपको ये प्रपोजल बनाने में, और ये एविडेंस है, लिखा हुआ है उसके अंदर। जो वर्ड पर जो होती है, आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे लिखा होता है कितना टाइम में जो है आपने वो प्रपोजल बनाया है, क्योंकि आपने डेफिनेटली जो है ना कॉपी पेस्ट किया होता है उधर एआई से लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि यार कि आप कोशिश करें कि इस तरह के गलत काम ना करें, इससे आपकी अपनी तो बदनामी हो रही है, आपकी तो रेपुटेशन ख़राब हो गई है। क्योंकि अगर प्रोफेसर ने देख लिया ना कि इन साहिबा ने और इन साहब ने जो है ये जो प्रपोजल लिखा है एआई से लिखवाया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम उसको आप प्रपोजल भेजेंगे या बात करने की भी कोशिश करेंगे, वो करेगा नहीं आपसे बात ना, वो कहेगा भाई नहीं, आई एम सॉरी, आप इंटरेस्ट नहीं हो, रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है मेरा आपके उस प्रपोजल में, किसी और से बात कर लें। वो ये कहेगा, वो माजरत कर लेगा आपसे। ठीक है, तो ये काम ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मैं देख रहा हूँ आजकल क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके वीज़े ख़त्म होने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं उनको दूसरा मास्टर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी नई चीज़ आना शुरू हो गई ना कि भाई मैंने यूके में रहना है, तो मैंने मास्टर्स करने के लिए मैं यूके आया। अब मैंने क्योंकि यूके में रहना है, मास्टर्स खत्म हो रहा है, मैं सेकंड मास्टर में चला जाऊँ, क्योंकि रहना यूके में है, पढ़ने का नहीं है कि मास्टर्स करूँगा ताकि पढ़ूंगा, तालीम हासिल करूँगा, नए स्किल्स डेवलप करूँगा, वो चीज़ नहीं है। बस ये कि मैं एक और मास्टर्स कर लूँ ताकि मैं टिक जाऊँ। अगर वो मास्टर्स नहीं हो रहा तो फिर मास्टर्स इन रिसर्च कहते हैं, और अगर मास्टर्स इन रिसर्च में भी एडमिशन नहीं हो रहा, फिर स्टूडेंट जो हैं फिर पीएचडी में जा रहे हैं, और ये अच्छे खासे स्टूडेंट जो है ना ये काम कर रहे हैं। और एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर देखें यार, होता ये, और मुझे लग रहा है कि ये भी जो स्टूडेंट जो है ना, जो किसी से लिखवा रहे हैं, चैट जीपीटी से भी नहीं लिखवा रहे, कोई कंपनी है, कोई कुछ है जो इनको लिख के दे रहा है। और उसका रीज़न क्या है? मेरे पास जो है अब तक जो प्रपोजल आए हैं ना पीएचडी के या मास्टर्स रिसर्च के, या जो मेरी कुलीज के पास आए हैं, सब में एक दो चीज़ें कॉमन है। एक चीज़ तो है एआई, हर जगह पे एआई लिखा हुआ है। अब जब भी मैं देखता हूँ ना एआई है का, यानी कि एआई के बारे में सर मैंने रिसर्च करनी है, वो एआई का वर्ड लिखा हुआ है रिसर्च एम के अंदर, रिसर्च टॉपिक एआई का है, मैं कहता हूँ यार इस बंदे ने जो है ना किसी और से लिखवाया है। सेकंड चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डिसीजंस, इस तरह की मार्केटिंग की वर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे जो है ना सिमिलर लग रहे हैं। और उससे मुझे फील होता है कि हमारे पास जो प्रोफेसर्स के पास जो ये आते हैं ना, ये प्रपोजल आते हैं,
جو بچے جو بھیج رہے ہیں کوئی ایک بندہ ہے اس نے شاید ایک یونیورسٹی پکڑ لی ہے اور 10-15 بچوں کو اس نے بولا ہے کہ میں تمہارے پرپوزل لکھ دوں گا اور بھیج دوں گا اس یونیورسٹی میں تاکہ تمہارے چانسز زیادہ ہو جائیں گے ایڈمیشن کے. مسئلہ یہ کہ وہ جو بھائی صاحب ہے جن کو آپ کام دے رہے ہیں اور جن کو آپ کام دے رہے ہو وہ کاپی پیسٹ مار رہا ہے. وہ لیٹ سے آمنہ بی بی ہوں گی, سلیم صاحب ہوں گے, اجے بھائی ہوں گے, تینوں کو سیم ریسرچ پرپوزل پکڑا رہا ہے, یا اگر سملر نہیں سیم نہیں ہوگا تو سملر ہوگا, ریفریز کر رہا ہے کی ورڈز جو ہے نا, بزنس کی جگہ انٹرپرینورشپ لکھ دے گا. یہ ہو رہا ہے اس وقت نا, اور اس سے بھی بڑے زیادہ تعداد میں بچے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا کام ہے ہی نہیں. تو کائنڈلی کوشش کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہ غلط کام نہ کریں. اول تو اگر آپ نے واقعی ریسرچ میں جانا ہے, ٹیچنگ کرنی ہے, دین آپ کو آگے اپلائی کرنا چاہیے ماسٹرز ان ریسرچ میں یا پی ایچ ڈی میں. اگر آپ نے ریسرچ میں نہیں جانا, نہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, نہ آپ کو شوق ہے, آپ صرف اس لیے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہو, آپ صرف اس لیے جو ہے ریسرچ میں جانا چاہ رہے ہو, ماسٹرز ان ریسرچ کر رہے ہو کیونکہ آپ کو یہاں پہ ٹکنا ہے, امیگریشن آپ کی ایکسٹینڈ ہو جائے, تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل جائے یہاں پہ اور رہنے کا, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ناجائز ہے, یہ ان ایتھیکل ہے. پلیز ایسے نہ کریں کیونکہ اس کا کیا ہوتا ہے امپیکٹ. پہلا امپیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کوشش کر لیں آپ کو ویزا نہیں ملے گا, آپ کو فورگیٹ اباؤٹ ویزا, ایڈمیشن نہیں ملے گا کیونکہ بڑا آسان ہے ایسے لوگوں کو پکڑنا جو ہے نا. سیکنڈ, آپ پھر ایسے لوگ, میں آپ کی بات نہیں جنرلی بات کر رہا ہوں, کہ ایسے لوگ پھر جو ہیں ریپوٹیشن اپنی بھی خراب کریں گے, اپنے ملکوں کی بھی خراب کرتے ہیں. اور یہ اتنی امبیرسنگ ہوتا ہے نا. ابھی بھی میں اپنی یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میری ابھی ایک کولیگ تھی گوری, اس سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ میں تھی. تو میں نے غلط پتہ نہیں کیوں دماغ میں میرا ہے پوچھ لوں بھائی کہ کن کن نیشنلٹی کو جو ہے نا تم نے روکا ہوا ہے, کیوں نہیں آ رہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نا, ہمیں تو بندے چاہیے یہاں پہ. وہ کہتی ہے علی پاکستانیوں کا مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کو بھی عجیب لگ رہا تھا مجھے بولتے ہوئے کہ میں خود پاکستانی ہوں یار, لیکن اب کیا کریں, جو سچائی ہے. اب مجھے کتنی شرمندگی ہوگی یار, مجھے چھوڑو, ہر کسی کو اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ غلط کام کچھ لوگ کریں, اس کا خمیازہ جو ہے, اس کا رزلٹ جو ہے ہر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے. نو ونڈر کہ جو ہے کافی یونیورسٹیز یو کے کی جو ہے انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹ پہ بین لگا دیا ہے, نہیں دے رہے وہ ایڈمیشن یار. اور وہ کیوں دیں گے؟ 2024 میں اگر آپ دیکھیں تقریباً 10 سے 11 ہزار پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پاکستان میں کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی وار نہیں چل رہی ہے, حالات صحیح نہیں ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے جان کا خطرہ ہے وہاں پہ کہ آپ رہ نہیں سکتے وہاں پہ نا. لیکن یہاں پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں نا, یہ جو یہاں پہ گورے ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اسائلم دے رہے ہیں آپ کو, وہ بیوقوف تو نہیں ہے یار, ان کو تو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا. ہاں وہ بھی مجبور ہیں کہ وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر ہمارے ملک میں نہیں ہوتا, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. وہ لا اینڈ آرڈر میں آپ کو کریں گے. اگر آپ نے اسائلم کی درخواست دی ہے وہ ایٹ لیسٹ دیکھیں گے, اور اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن پھر ایک اور بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی اسائلم لے لوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بھائی آپ کو پتہ بھی ہے, کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسائلم آسانی سے مل رہا ہے اس وقت یار. اول تو آسانی سے کچھ نہیں مل رہا, آپ اچھے خاصے پیسے لگائیں گے, اسائلم کی فیسیں وغیرہ بھیج دیں گے, جو کنسلٹنٹ لائر ہوتا ہے اس کو پیسے دیں گے تاکہ وہ جو ہے آپ کے لیے اچھی سے فائل تیار کرے, آپ کی جو ہے اپلیکیشن لکھے. اب اس کا نتیجہ جو ہے یہ ویری کرتا ہے, کم سے کم 6 مہینے لگتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 3-4 سال لگ سکتے ہیں آپ کو. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آپ کو بہت دفعہ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, ایویڈنس مانگتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں جا سکتے اپنے ملک آپ نا, اور اس کی بیسس پہ آگے جا کے 2-3 سال کے بعد لیٹ سے اگر آپ کا آؤٹ کم جب آتا ہے, اس میں ہائی پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو منع کر دیں گے کہ آپ اسائلم نہیں لے سکتے. تو کائنڈلی تھوڑا دماغ لڑائیں, غلط کاموں میں نہ پڑیں. اگر واقعی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ پھر پی ایچ ڈی وغیرہ کریں. اسائلم وغیرہ کے کام میں اگر خدا نخواستہ آپ کو پاکستان میں رہنے میں بہت پرابلمز ہیں, یعنی کہ وہاں پہ لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دین اٹ میک سینس کہ آپ اسائلم لیں, آپ کا حق ہے. لیکن جسٹ بیکاز میں نے امیگریشن ٹول بنا لی ہے اس کو, میں نے یہاں پہ رہنا ہے اس لیے میں نے اسائلم لے رہا ہوں, دیٹ از ناٹ رائٹ یار. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اب بات وہی آ جاتی ہے نا, بعد میں ہم گھوم پھر کے وہی پلیجرزم پہ ہی آ رہے ہیں. چیٹنگ نہ کریں بھائی, پلیجرزم نہ کریں, پکڑے جائیں گے, مسئلے ہوں گے آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. کوشش کریں کہ جتنا کام آپ اے آئی پہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کاپی پیسٹ کرے, پلیجرزم کرے, چیٹ کریں, خود سے پڑھ لیں یار تھوڑا بہت نا. ایک پی ایچ ڈی پرپوزل جب مجھے یاد ہے, جب میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں جب یو کے آیا تھا, یہاں پہ آ کے اور آنے سے پہلے میں نے مجھے 1 سال لگا تھا پی ایچ ڈی کا پرپوزل بناتے ہوئے یار. ایڈمیشن ملنے تک جو ہے نا 1 سال کا وقت تھا, ٹائم لگتا ہے اس کے اندر یار. میرے زمانے میں تو اے آئی تھا بھی نہیں, میں نے خود سے کر رہا تھا. میں نے اچھے خاصے آرٹیکلس پڑھے تھے, میں نے اچھی خاصی بکس پڑھی تھیں, اس کی بیس پہ میں نے ایک اچھا سالڈ قسم کا پرپوزل بنایا. اور جب میں نے بنا لیا نا, مجھے تقریباً 3-4 مہینے لگ گئے تھے. پھر مجھے تھا کہ ہر کوئی مجھے ایکسیپٹ کر لے گا, کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہوتا یہ تھا کہ میں اپنی جو
प्रपोज़ल था प्रोफेसर्स को दुनिया भर में भेज रहा होता था, मैंने कोई 100 जगह से ज़्यादा तो भेजा होगा, शायद 4-5 ने रिप्लाई किया, 1-2 ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये नॉर्मली होता है हर किसी के साथ। और जब इन्होंने बुलाया भी, उन्होंने ये नहीं कहा हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। एक साहब ने तो, जिनके साथ मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, एक प्रोफेसर के साथ ना, उन्होंने तो मुझे 4 महीने लटकाए रखा इन अ पॉजिटिव वे, कि वो मुझे कह रहे थे भाई जो प्रपोज़ल आपका है इसमें ये चीज़ें सही करो। और उसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, तो 3 महीने मैंने बनाया, 3-4 महीने मुझे एक्स्ट्रा लग गए उनकी फीडबैक पे काम करते करते, तब जाके मुझे पीएचडी में एडमिशन मिला। यहाँ पे जो है प्रोफेसर जो है ना, देखो अब बात समझने की करो, प्रोफेसर को आप यहाँ यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं चाहिए उस तरह ना, कि आप वो ऐसा नहीं कि आके पैसों की पे पल रहे हैं, वो उनके पीछे लगे हुए हैं, नहीं। आपसे आके पैसों से इंपॉर्टेंट उनकी अपनी रेपुटेशन है। तो वो किसी ऐसे बंदे को पीएचडी नहीं करने देंगे या रिसर्च डिग्री में जाने नहीं देंगे जो उनको लगता है कि यार ये दिमाग ख़राब करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसने सिर्फ क्योंकि इमिग्रेशन लेनी थी इसलिए ये पीएचडी में आना चाह रहा है। और ये पता चल जाता है। मैं पैनल में बैठता हूँ पीएचडी की, मैं स्टूडेंट से इंटरव्यू करता हूँ। अब यकीन नहीं करें कि विदिन 1 मिनट से भी कम वक्त में पता चल जाता है कि इस भाई साहब ने या इन बहन ने पीएचडी का प्रपोजल खुद बनाया है या एआई से लिखवाया है या किसी और से लिखवाया है। बड़ा आसान है यार, सिंपल सा एक बताता हूँ। बल्कि मैं आपको ना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ जो ऐसे पैनल में आते हैं, पीएचडी के पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, उनसे कहता हूँ कि भाई जो आपने इतना अच्छा लिखा है, एक तो इतना खूबसूरत लिखा है, ठीक है आपको अंग्रेजी आते नहीं है, मेरे साथ बात नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन आपने, चलो मैं मान लेता हूँ कि रिटन वर्क आपने लिखा है। अब जरा मुझे ये तो बताओ रिसर्च टॉपिक किस चीज़ के बारे में है? आप यकीन नहीं करेंगे वो 10 सेकंड से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में, अपने प्रपोजल के बारे में। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार वर्ड के रिसर्च प्रपोजल लिखे हुए हैं और कह रहे हैं सर हमने महीनों इस पर काम किया है। 10 सेकंड नहीं कर पाते हैं। इनसे पूछो रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो बहुत ही वेग होते हैं। मैं कोविड पे पीएचडी करना चाह रही हूँ। खुदा के बंदे, कोविड, व्हाट डू यू मीन बाय कोविड यार? आपने रिसर्च की भी, आपको पता है रिसर्च क्या होती है? आपको पता है कि रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो किस तरह डेवलप होते हैं? नहीं आइडिया। डेटा कलेक्शन, मैं मिक्स मेथड लूंगी, मैं क्वालिटेटिव भी लूंगी, मैं क्वांटिटेटिव भी रिसर्च लूंगी। ओ भाई तुम्हें पता भी कितना ख्वारी होगी तुम्हें यार। ये चलो ठीक है ले लो, डेटा कलेक्शन मेथड क्वालिटेटिव भी कह रहे हो आप, क्वांटिटेटिव भी कह रहे हो, जस्टिफिकेशन दो ना। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। सिंपल सवाल पूछ लूँ, प्रपोजल आपने लिखा है, इनमें जिन लोगों को आपने कोट किया है इनके नाम ही बता दो यार, इनके कम से कम नाम ही बता दो। मैं ये नहीं बोला आर्टिकल के नाम बता दो, इनके नाम बता दो। आपने एक बंदे को 10 दफ़ा कोट किया है, उसका नाम तो बताओ जरा, वो है कौन, ये भी नहीं पता है। अब जब इस तरह के काम होते हैं, यानी कि आपने एआई से लिखवा लिया और आपने जहमत भी नहीं की कि आप उसको पढ़ लेते, और ये बहुत दफ़ा हुआ है कि एआई, क्योंकि होता है ना जब एआई से आप लिखवाते हो एंड में पूछता है कि इसको और बेहतर कैसे करूं, तो बहुत से भाई साहब और बहन साहिबा जो है ना, वो उसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। वो खुद एविडेंस दे रहे हैं मुझे कि एआई ने काम किया हुआ यार। तो काइंडली कोशिश करें इस तरह के काम ना करें, इसमें आगे जाके आपको एडमिशन नहीं मिलना। सही तरीका पीएचडी का प्रपोजल बनाने का या मास्टर्स का रिसर्च प्रपोजल बनाने का सिंपल एक है, वो है रीडिंग करें। अव्वल तो इंटरेस्ट होना चाहिए पीएचडी में, रिसर्च में, टीचिंग में, फिर ही करें। और अगर लेट्स से अगर आपका इंटरेस्ट है, करना चाहते हो आप, रीडिंग करो, आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, आइडेंटिफाई करो कि मेरा रिसर्च टॉपिक क्या होगा और उसके अंदर कौन सी ऐसा गैप है जिसको मैं फुलफिल करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। इससे फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज जितना मर्जी भेज दो भाई आपको, क्योंकि आपको लगता है कि 3-4 महीने रह गए हैं मुझे, क्योंकि पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है, इमिग्रेशन तो और एक्सटेंशन हो नहीं रही है, स्किल जॉब मिल नहीं रही है। वो अलग बात है कि आपने 3-4 साल गुजार दे, डिग्री भी ले ली, स्किल ही नहीं सीखा कोई है कि जिसके थ्रू जो है आपको जॉब मिले। अगेन मैं नेगेटिव नहीं हो रहा आपके ऊपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस डिग्री का फ़ायदा है क्या जिसमें आप, जो आपको डिग्री स्किल नहीं सिखा सकी है। और अगर वो डिग्री ने आपको स्किल नहीं सिखाई जिसकी डिमांड थी, तो उसमें ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की गलती है, आपकी अपनी भी गलती है। आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आपको चाहिए यूनिवर्सिटी को चैलेंज करो जो आप नहीं करते हो। हमारे यहाँ माइंड सेट ये होता है कि बस हम डिग्री खरीद रहे हैं और सम हाउ बस डिग्री हम जब ले लेंगे ना, तो सम हाउ किंग्स चार्ल्स जो है ना, वो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट हमें देगा, हम जहाँ जहाँ ईमेलें फेंकेंगे वहाँ से हमें जवाब आएगा कि आओके इंटरव्यू दे दो। ऐसा नहीं होता ये, इसको हम कहते हैं अहमकुम की जन्नत में रहना। तो काइंडली अहमकुम की जन्नत में ना रहें, पढ़ें, लिखें, मेहनत करें। मेहनत कभी इंसान की रायगाह नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं होती है। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिसर्च करेंगे और खुद से एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको अभी तक रिजेक्शन आ रही है,
آپ کو اب سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیوں آ رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہے، اور ٹیچر کے لیے بڑا، پروفیسر کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ایسے اسٹوڈنٹ سے، اور ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پھر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا یار، کیونکہ وہ پھر دماغ پہ، سر پہ ہمارے مسئلے ہوں گے، ہماری KPTs خراب ہوتے ہیں، ہماری ریپوٹیشن ایز پروفیسرس خراب ہوتی ہے یہاں پہ، کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے PhD میں تو لے لیا ہے، لیکن وہ امیگریشن کے چکر میں آیا تھا، وہ پڑھے گا ہی نہیں، اب وہ نہیں پڑھے گا، وہ PhD آن ٹائم نہیں کرے گا، میرا مینیجر، میرا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ مجھے بولے گا کہ علی تم کیوں نہیں کر رہے ہو اس کو نا، اب میں کیا بولوں گا یار اس کو، یار یہ تو پڑھنے ہی نہیں آیا تھا اور میرے سے غلطی ہو گئی میں نے اس کو لے لیا اسٹوڈنٹ کو، تو کائنڈلی کوشش کریں گائز کو اس طرح کے کام نہ کریں، اور باقی اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں، PhD کے بارے میں، ماسٹرز ریسرچ کے بارے میں، آپ نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگین میں یہاں پہ لاسٹ یہ کہوں گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں میرے اپنے ویوز ہیں، میری یونیورسٹی کے کوئی ویوز نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ہوپ آپ مجھے معاف کریں، لیکن جو میں ابھی فرسٹریشن میں نے دیکھی ہے نا ابھی، جو میں اسٹوڈنٹس مجھے ای میلیں کرتے ہیں ود دیئر تھیسسز اور ڈسٹیشنز یا پرپوزلس پہ، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے یار یہ نا، اور کیونکہ میجورٹی پاکستانی ہوتے ہیں اور میں خود پاکستانی، تو غصہ زیادہ آتا ہے یار، کہ کیونکہ آپ اکیلے مجھے نہیں بھیج رہے ہو یہ جو پرپوزلس ہیں، آپ اور پروفیسرس کو بھی دے رہے ہو، جن کے سامنے پھر آپ کی قوم کی، آپ کی اپنی بھی بے عزتی ہوتی ہے. تو یہ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. باقی مجھے نیچے آپ بتا سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. اٹ واز نائس میٹنگ یو اینڈ ہوپ فلی آئی ول سی یو سون.